Assalamu alaikum. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va résumer les chapitres qui sont passés à B7. إذا في هذه الفيديو غادي نلخصوا les chapitres اللي دازوا في B7 يعني من 1 حتى ل 22 ولكن هنا ما غنديروهمش كاملين غنديرو غير من 1 حتى ل 9 والبقية في فيديو جديد إن شاء الله. Et avant de commencer, il faut savoir que le condamné à mort a passé 6 semaines dans la prison de Bicêtre en attendant le retour de son pourvoi en cassation. وقبل أن نبدأ في تلخيص هذه الفصول متعلقة ببيستر يجب أن نعلم أن لو كونداني مور قضى 6 أسابيع في هذا السجن في انتظار جواب على الاستئناف الذي قدمه. Chapitre 1er. Dans ce chapitre, le narrateur est entre le rêve et la réalité. Parce qu'il se rappelle de son passé glorieux pendant lequel il était libre et heureux. Mais cela reste seulement un passé. La réalité dans laquelle il vivait, il lui rappelle qu'elle est dans une prison, captivée physiquement et moralement. Chapitre 2. L'idée générale de ce chapitre est la proclamation de la sentence. الفكرة العامة ديال هذا الفصل هو النطق بالحكم على لو كونداني. يعني في هذا الشابيتر غادي يسمع الحكم ديالو اللي هو الحكم بالإعدام. وهذا الشابيتر غادي يدوز في شهر 8 غيكون الصيف. في بداية لو شابيتر لو كونداني كان عنده أمل أن العقوبة ما غاداش توصل لدرجة الإعدام ولكن الحكم عكس التوقعات وغادي يحكموا عليه بلا بين دو مور. وفي نهاية الشابيتر في الرجوع ديالو لبيساتر غيتلاقى دو في ملي غادي يكون راكب في لا فواتور اون في غادي تقول ليه وحده فيهم غادي تقول ليه دون 6 سيمين يعني خلال 6 أسابيع وغادي يعدموك. وهذه صورة من صور السادية يعني تتلذذ بتعذيب الآخر. C'est une sorte de sadisme. C'est le sadisme. Il lui dit dans 6 semaines. Chapitre 3. Dans ce chapitre, le narrateur se soulage à travers l'idée que tout le monde est condamné à mort, puisque à la fin de compte, toutes les personnes vont mourir. Et ensuite, il avoue qu'il est une personne instruite et cultivée et qu'il ne mérite pas d'être traité mal par les guichetiers et les gardes. Chapitre 4. Dans ce chapitre, le narrateur décrit la prison de Bicêtre et il nous dit qu'il est comme un château de loin mais un édifice hideux de près. تيقول لنا بأنه هذا السجن ديال بيستر من بعيد يشبه القصر ومن قريب فهو بناية مخيفة. Chapitre numéro 5. Dans ce chapitre, le narrateur s'est pourvu en cassation. في هذا الشابيتر غادي يطلب أو غادي يوضع طلب ديال الاستئناف. Il dit que le premier jour était traité avec politesse grâce à quelques mots latins, mais après il est devenu comme les autres. في بداية أو في اليوم الأول من الرجوع ديالو للبيساتر تعاملوا معاه لي غارد الحراس باحترام لأنه كان كيتكلم باللغة اللاتينية. فهذا مؤشر على أن اللي كيتكلم باللغة اللاتينية هو إنسان قاري ويستحق الاحترام ولكن مع مرور الوقت ولا كيتعاملوا معاه كباقي السجناء. الفكرة الموالية سي mais il a eu droit à l'encre, à une feuille ou à 10 feuilles ou à une lampe. ولكن كان عنده الحق في أنه يأخذ الحبر والأوراق وواحد لا لامب واحد المصباح. كذلك chaque dimanche il a eu un moment de liberté. Il rencontre les autres détenus. وكان عنده الحق في كل حد أنه يخرج ويتلاقى مع السجناء الآخرين. Avec qui il va apprendre l'argot. معهم غادي يتعلم اللغة ديال المحابسية واللغة الرديئة اللي كتسمى لا لونغ ارغوتيك ولا بصفة عامة كنقولوا لها لارغو. Chapitre 6 et 7. دابا غادي نجمعوهم بجوج هاد لي دو شابيتر حيت تيهضروا على نفس الفكرة اللي كتبدا في شابيتر 6 وكتسالي في شابيتر 7. هاد الفكرة هي بصفة عامة نقدروا نقولوا لو بوركوا دو ليكريتور لماذا سيكتب علاش غادي نكتب. دونك هنا غادي يهضر لنا على القرار ديال الكتابة والأهداف وراء الكتابة ديالو. Le condamné
parle de la décision de l'écriture et les objectifs derrière ce choix d'écrire son journal de souffrance. Chapitre 8. Le condamné à mort compte le nombre de jours qui lui restent avant l'exécution. Et il trouve, après le calcul, qu'il lui reste 6 semaines. Donc, la fille qui lui disait dans 6 semaines avait raison. Chapitre 8. Le condamné غادي يحسب شحال بقالو ديال الأيام قبل ما يتنفذ عليه الحكم ديال الإعدام. وبعد الحساب غيلقى عنده بقات ليه 5 سيمانات حتى ل6 سيمانات، وغادي يقول بأن هذيك لا جون في اللي كانت قالت ليه خلال 6 أسابيع، يعني بقات لك 6 أسابيع، غيقول بأنها كان عندها الحق ملي قالت هاد العدد ديال الأسابيع. Chapitre numéro 9. Dans ce chapitre, le narrateur fait part de son état civil. Il parle de sa famille, de sa mère, de sa femme et de sa fille Marie. Et selon ce qu'il a dit, il a une mère qui a 64 ans, il a une femme malade et il a une fille qui a 3 ans. Dans le même chapitre, il va écrire son testament. في هذا الشابيتر لو ناراتور غادي يعرفنا على الحالة المدنية ديالو، وغيتكلم على الأم ديالو اللي عندها 64 سنة، وغيتكلم على الزوجة ديالو اللي مريضة، وغيتكلم على البنت ديالو اللي عندها 3 سنين، وكتبقى الأهم بالنسبة ليه. كذلك في هذا الشابيتر غادي يكتب الوصية ديالو سون تيستامون. كذلك في هذا الشابيتر غادي يعبر على واحد الفكرة مهمة، وهي أن العدالة عندما حكمت عليه بالإعدام فهي حكمت على ثلاثة الإناث أبرياء بنفس الحكم بطريقة غير مباشرة. فملي غادي يعدموه غيبقاو 3 الإناث اللي هي الأم ديالو والزوجة ديالو والبنت ديالو بدون معين. في هاد لا فيديو احنا سالينا دابا الجزء الأول ديال لي شابيتر اللي دازو في بيساتر، الجزء الثاني في الفيديو المقبل إن شاء الله. أعزائي المتتبعين، الحصة ديالنا انتهت. ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم أي درس جديد. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir.